बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद ज़ारा। ज़ारा के साथ रहिए, ज़ारा की फैमिली के साथ रहिए। अच्छा जी, रोज़े जारी हैं, सहरियाँ भी जारी व सारी हैं। अच्छा जी, आप लोग भी रोज़े रख रहे होंगे और रोज़ा रखने के बाद जो है ना, बाहर की व्लॉगिंग जो है कुछ मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपके साथ जो है ना दुनिया भर की ख़बरें भी शेयर कर रही होती हूँ। घर बैठे आपको दुनिया दिखा रहे होते हैं जी। वही व्लॉगिंग जो बाहर जाके करते हैं वो घर में हो रही होती है। अच्छा जी, आज का जो मेरा मौजू है, जैसा कि आपको पता है कि मुफ्ती साहब जो हैं हमारे कवि, उनका टॉपिक जो है वायरल है, तो सोचा कि इसके मुतालिक आपको मज़ीद मालूमात देते हैं। चलें जी, इस वीडियो में देखेंगे, पर वीडियो से पहले कुछ बताती हूँ कि इसमें वो अपनी सेहत का राज क्या बता रहे हैं और आपको अपनी सेहत के मुतालिक क्या समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि इतनी उम्र के बाद भी बंदा जवान रह सकता है। और जनाब वो जिम जाने की तैयारियां कर चुके हैं, जिम जा रहे हैं या जिम उन्होंने ज्वाइन कर लिया है या करने जा रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में, आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ, और फिर बाद में हम इस पर अपना रिएक्शन झाड़ेंगे कि जनाब क्या होना चाहिए। जहाँ कोई आइस चढ़ा रहा होता है, कोई एक सुर्ख किस्म की होती है, क्या कहना चाहिए, गोली सी, वो उसको मुंह में रख के फिर डांस पे डांस, फलानी चीज़। ये असल में हम खुद अपने अंदर बीमारी पैदा करते हैं जी। ख्वाब के अंदर इज़राइल अलैहिस्सलाम से मेरा एक मुआदा हो गया है। उनको पता चला है ना कि भाई जनाब ना कवि है, खवातीन कवि कह रही हैं, फिर इंडिया वाले कवि कह रहे हैं। हमारे बच्चों की तहकीक के मुताबिक 1 करोड़ पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जिनका खामद नहीं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, मैं न मामा बुल्लिया, मैं न मामा बुल्लिया। अब 1 करोड़ खवातीन के लिए खामद बनने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी। अब मेरा अपने दोस्तों का, बच्चों का इतना बड़ा हल्का बन गया है कि आदमी जो है जब आउट हो जाता है तो फिर दूसरा खिलाड़ी होता है ना, बहुत 22 को हम जा रहे हैं, 23 को जना मुलाकात होगी पहली, फिर उसमें तय होगा जैसे वो राखी साहबा कहेंगी। 24 और 25 इंशाअल्लाह दुबई 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 पाकिस्तान है। तो वैसे किन के नासू पहले साको मियां नवाज शरीफ साहब जो अंजाम द पता है। आप अपने जो इदारे हैं उनको एतमाद में नहीं लेंगे, खा आप वजीर आज़म भी हों तो फिर वही कुछ होता है जो आज तक मियां साहब के साथ हो रहा है। मैं ज़हीन आदमी हूँ, मोहसिन नकवी साहब से पूछेंगे, वजारत दाखिला से पूछेंगे, हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से पूछेंगे, क्योंकि इसलिए कि मामलात जब तक टिकट के हवाले से, आने के हवाले से कन्फर्म न हो जाए तो उस वक्त तक रब्ता हम नहीं करते। अलबत्ता लेते हैं। मुफ्ती साहब का जो दिल है ना, किसी का फोन आया, मुफ्ती साहब का दिल और दिमाग जो है ना वो स्विट्जरलैंड के बैंक की तरह है, ना विकी लिंक्स है ना रिकी लिंक्स है। जो चीज़ दिल में मौजूद है महफूज है। देखें, मैं जब यूरोप में जाता था ना तो मैं उनको कहता था कि जिस दिन आप आए ना हमारे नथिया गली में और इन इलाकों में, आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत ज़मीन किसे दी है। बाकी अब साहिल समुंदर, उस दिन मैं गया अपने बच्चों के साथ, कराची का साहिल समुंदर भी बड़ा अच्छा मुझे नज़र आया। और इसी तरीके पे अगर आप ये कहें कि पूरी दुनिया के हवाले से मैं कहूँ तो कनाडा है। मेरे बेटे मैं खुद नहीं आता इस पूरे निज़ाम के, जो हमारे मुल्तान के भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी आइए। ओहो, वो तो जब मेरे पास आएंगी, मेरे निकाह में आएंगी तो फिर देखेंगे कितना बड़ा इनकलाब आता है। पता नहीं आप लोग जो नौजवान होते हैं ना बड़े जज्बाती होते हैं, माजी को भूल जाए। तो ये दूसरी मोहतरमा जो पैगाम निकाह दे उसकी हर बात को माना, ये तो मेरी शरीयत कहती है, मेरे इस्लाम कहता है, तो उसी के मुताबिक हम आ गए। जब आ गए तो जनाब उसके बाद उस्ताद मोहतरम से कब तक मोहतरमा की तरफ से ये नहीं आएगा कि अब पेट ओके है, हम जिम में रहेंगे। लेकिन चूँकि हम मसरूफ़ लोग हैं तो यहाँ भी आएंगे, लाहौर में भी होंगे, वहाँ भी। लेकिन आज के बाद अभी फ़ोन आ रहा था लाहौर से, उन्होंने कहा जी मेरी बहुत बड़ी कॉलोनी है तो वहाँ आ जाए। आपकी वाक का भी इंतज़ाम कर दिया हमने और आपके लिए जनाब जिम के भी कुछ हालात हमने रख दिए हैं। तो बहरहाल ये उनका चूँकि इख्तियार है हमारी मोहतरमा राखी साहबा का, तो जब तक वो नहीं कहेंगे कि अब वज़न बस ठीक ओके, पेट जो था वो कम हो गया है, उस वक्त तक हम जिम करते रहेंगे। होना भी चाहिए ना। और जिस तरह ये हमारा बेटा बैठा इसी तरह अपनी जिस्मानी फिटनेस पे ले आएंगे अपने आप को। यार ये ना की बात पता नहीं, अब नौजवान इसलिए नाकाम हो शादी और निकाह में, ना 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 ओके 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 ओके। यार मुझसे कौन फीस मांग रहा है, पता नहीं कैसी बातें करते हो। दिलों पे हुक्मरानी करते हैं, ये जब मर्जी आए
اینی ٹائم ان کے لیے ہمارے جم کے دروازے ہر وقت کھلے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ 3 اب تک چینلوں پہ ایک طرف راکھی صاحبہ ایک طرف میں جو محبت کی باتیں سکون کی باتیں راحت کی باتیں انہوں نے کی ماشاءاللہ. گریا صاحب جناب خوش نصیب ہے ان کے کانوں نے سنا. اس کے بعد رات کو ٹیلی فون آیا مجھے ایک انڈیا چینل سے کہ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی صاحبہ کے والد فلاں, ان کا نام لیا اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, وہ چونکہ ہندی بولتے ہیں تو میں اس کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے داماد جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ریلیجس ہوں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو, اور بالکل میری طرف سے اجازت ہے کہ راکھی صاحبہ مفتی صاحب آپ سے نکاح کرے. البتہ یہ ہے کہ آپ کو چکر لگانے پڑیں گے. میں نے کہا کہ نکاح کے لیے نہ خطبہ ضروری ہے نہ نکاح کے لیے چکر ضروری ہے. محترمہ نے کہہ دیا, مفتی صاحب کو پیغام نکاح بھیج دیا, پیشکش کر دی, مفتی صاحب کا 3 دفعہ نام لے لیا. اس کے بعد مفتی صاحب نے کہہ دیا قبول ہے, سمجھو نکاح تقریباً ہو چکا ہے, 80% نکاح ہو چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی چکر لگانے ہوں گے. میں نے کہا جی درمیان میں قرآن حکیم کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد 6 چکر کہیں گے تو زندہ باد. نہیں, مفتی عبدالقوی خوش نصیب ہے. کل ایک صاحب نے 5 ملین کا مکان اس کی چابی مجھے دی اور میں نے اعلان کیا کہ یہ منہ دکھائی کے لیے محترمہ راکھی صاحبہ کو مفتی صاحب قبلہ پیش کریں گے. میرے بچے 2006 سے لے کے اب تک ہم نے کوٹ سے لے کے ٹوپی تک اپنے پیسوں سے نہیں لی. پٹھانوں کو اللہ خوش رکھے, وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب دبئی کے اندر تاریخی یہ نکاح ہوگا. وہاں نکاح کے موقع کے اوپر ڈالر ہوں گے, پاؤنڈ ہوں گے, درہم ہوں گے, ریال ہوں گے. البتہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں تو وہاں کی طرف سے تمن ہوں گے. شعیب ملک میں نہیں ہوں, میں مفتی عبدالقوی ہوں. دیکھو اس کی طرف سے جب پیغام نکاح آئے گا, ابھی تو اس کے ذہن میں یہ ہے بھی نہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کون ہیں. جس دن اس محترمہ امریکہ والی کو پتہ چلے گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب جیسی یہاں شخصیت ہے, ان کی طرف سے پیغام نکاح آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے کہ شکل صورت کیسی ہے, قد و قامت کیسی ہے, رنگ کیسا ہے, پھر فیصلہ ہم بھی اچھا کریں گے. اس وقت 1 کروڑ پاکستانی خواتین ہیں جن کا خامند نہیں ہے, تو مفتی عبدالقوی صاحب کہاں کہاں چکر لگائیں گے. جی تو گائز آپ نے دیکھا مفتی صاحب کو کہ کیا فرما رہے تھے, مزے کی ان کی باتیں آپ نے سنی اور نیو جنریشن کے لیے انہوں نے کیا میسیج دیا کہ جناب یہ جو نشے ششکے ہیں یہ نہ کریں, اپنی صحت کو قائم رکھیں, اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا سوچیں. اچھا جی, اچھی سوچ بھی ایک صحت مند معاشرے کو جنم دے رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے مفتی صاحب کا, ساری جو رائے انہوں نے دی وہ راکھی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جناب اپنی شادی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور جناب وہ جم جوائن کرنے جا رہے ہیں, جم کریں گے, مزید ینگ ہو جائیں گے, دیکھیں گے کہ وہ ینگ ہوتے ہیں یا مزید بوڑھے ہوتے ہیں. چلیں جی, پھر اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ زارا کو اجازت, لیکن اجازت سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں, اچھے پیارے کمنٹس بھی بھیجیں تاکہ مجھے احساس ہو سکے کہ آپ چینل کو شوق سے دیکھ رہے ہیں. اور جناب آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہی ہونے چاہیے. نیگیٹو کمنٹس جو ہیں ہمارے حوصلے کو توڑتے ہیں اور آپ کی سوچ کی بھی عکاسی کرتے ہیں. پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ زارا کو اجازت دیں ود فیملی. اگلے کسی ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.